hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para satid dan sederajat, para sepuh, jamaah rutin sebutan kulmul jaki. Wabil khusus saudara semuanya Kiai Haji Muhammad Hasan, juga semuanya Ustaz Haji Abdul Rafiq, Al-Ustaz Ahmadi, Haji Ahmadi, Al-Ustaz Asleh, juga Al-Ustaz Zaini dan sederajat para satid sesangat ketan kulmul jaki. Wabil khusus tuan rumah, alhamdulillah korban jenengan emalembangkan petek saya serajudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga korban jenengan bisa kumpul di majelis ilmu. Moga abukdah barokah, abukdah manfaat, bentuk sebab ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga korban jenengan paringin kejemperan odi mulai dunia selamat ing akhirat, amin Allahumma amin. Berlebat muljina pustaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena makin sekaligus memperingati kelahiran pustaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, korban jenengan petitik umat beliau ben kenging sahabat beliau, amin Allahumma amin. Benar bersekah hajat kurban jenengan wabil khusus hajat tuan rumah malam kumpulan moga sang Allah Subhanahu wa Ta'ala bertekan setuju, amin Allahumma amin. Terbunah ba'dul arifin min ahlil kasbi, pada sebagian orang sesemak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala hijabah buka sehingga bisa ngolatih bareng-bareng selalu bisa yolatih bikluban jenengan. Terbunah beliau yang zilu fi kulli sanah salasumi'ati alfin baliyah wa isruna alfan minal baliyah wa kullu dhalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Shawwal. Teban ulama bahwa setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala motoron balak sejumlah 320.000 setelah balak seperoran sang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 320.000 petoran ning are repuh sedibudi dalam bulan Safar mungkin penekah repuh dumalit fayakunu dhalikal yawm ashaba ayyamis sanah olaku engkin sehingga dabun ulama areh repuh penekah termasuk areh sepaling sulit hari selama setahun. Malam moga korban jenengan sahabat setuju, amin. Namun dabun ulama korban jenengan lo kenging api terakhir areh sedaya areh ke saya moga Allah Subhanahu wa Ta'ala ada areh sejumlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merepuh sedidudit mereka motoron balak sejumlah 320 walau moga korban jenengan bersama setuju dan sudah dipelanggar korban jenengan berdatang ke korban jenengan baik balak dunia balak akhirat walau moga korban bersama setuju, amin Allahumma amin. Kebun si Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Qudus Al-Maliki, korban jenengan kontrol selamat dari balak sampun dipendorong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebun beliau di antara korban jenengan pakon abejeng salat sunat mutlak 4 rakaat
niat sengko abajeng sunat pak rakaat karena Allah Ta'ala. Karena neka salat mutlak kenging dipanjenengan tidur rakaat kilo masalah. Otaba dipanjenengan lakoh pak rakaat secara langsung situng salaman. Edem rakaat kedua tahiyat, rakaat keempat tahiyat nireng. Bahkan munafenta salat sunat mutlak tahiyat pak rakaat terakhir kok kenging paduh. Dalam tiap rakaat lestarinya kalau panjenengan maos Fatihah pakon maos inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ikat pandek surat Al-Kautsar kalau ayat sedenap sepenapa beninin dipanjenengan peto belesani. Lestari maos inna a'tayna pas panjenengan maos surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai apos lemekane. Lestari ini kepas maos qul a'udzu birabbil falaq pas qul a'udzu birabbin nas sekalian nindeng. Ini tiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat nih kamu langsung panjenengan abajeng pak rakaat langsung. Lestari kah laju panjenengan adua mungkin panjenengan oneng beri doa khusus gimana oneng pun adua cak baturah sepenting banyak on dari Allah malam mau ke kebesaran dari musibah sebekal ibtaran sama Allah Subhanahu wa taala malam mau kebesaran sejauh amin Allahumma amin. Juga terbunas al-buni faman yurid as-salamata min dzalik falusalli sittata raka'atin. Keguna beliau orang setelah selamat dari bala sekotoran Allah Subhanahu wa taala bisa telagan cara abajeng 6 rakaat itu pak rakaat itu semasyhur biasa ning buku pak rakaat nikah juga sebagian kitab nikah 6 rakaat juga ini panjenengan bajeng 2 rakaat selesai 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam insyaallah lebih gampang nih kedempeng separuh rakaat juga. Rakaat pertama panjenengan lestari maos Fatihah maos ayat kursi. Pas rakaat kedua maos surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Makin panjenengan salam pas abajeng boleh gitu ayat kursi rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Makin panjenengan bajeng boleh takbir boleh montut di rakaat boleh ayat kursi lesan Fatihah pas mau surat Al-Ikhlas. Walaupun 6 rakaat lebih gampang nih ke caranya ditempeng separuh rakaatnya ke semua bidina atau inami. Ini diantara korban jenengan separing cara para ulama setelah selamat dari bala sampun ibtaran sama Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 napa cara korban jenengan supaya selamat? Jepun ulama pakon sedekah. Jepun ulama inna likulli yaumin nahsan fadfa'u nahsa dzalikal yaum bis-shadaqah. Memang areng itu beda ares naas beda ares apes maka tolak keapesan ini kelaban asedekah dilakune kurban jenengan mun bisa asedekah selamat bila bisa selamat asedekah apa lah kaparingen saos lo kenapa seperti sedekah karena sedekah ini termasuk nolak bala seampun sebekal epatronakin Allah Subhanahu wa taala. Dapun kanjeng Nabi innal bala ala takhatta as-sadaqah.
balak ni kalau kerap aleng kaya sedekah. Artinya bila orang mereka sedekah, maka ibu balak sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang sedekah ni kita bergantung kemampuan. Benengokor banyak sekonen sedekah bunta. Bisa jadi sedekah sekonek ni kelebihan itu mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sedekah sebanyak. Debun ulama inna tasadduqa bil qalil minal mukil afdalu indallah bil kas atasadduq bil kasir minal muksir. Sedekah sekonek nikah lakong saya dari orang selok tuan dikelakong saya mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih raja kencerung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang sedekah banyak tapi dari orang sesoki panjenengan kalau baca sedekah 10.000 orang soki sedekah 100.000 mungkin ada pendapat 10.000 bagi orang lu andi kibra tapi 10.000 bagi orang 100.000 orang soki jatuhnya banyak ada pendapat makanya terbunuh kanjeng Nabi pokoknya bagi Nabi sabaqa dirhamun alfa dirhamin berdoreng sedekah sedirham katakanlah sedekah 1.000 otabe 10.000 ini kemisahnya lep sedekah 1 juta sedekah 10.000 kajian kencerai tembang orang sedekah 1 juta. Pas para sahabat maka wa kaifa dzalik ya Rasulullah. Nek bisa kata mereka mon saya 10.000 penting 1 juta mek kibadan sedekah 10.000. Pas kanjeng Nabi jawab rajulun la yamliku illa dirhamaini tasaddaqa bi ahadihima. Bedoreng lake ketuan nek dirham. Semakin lagi ke 20.000 katakanlah 20.000. 10.000 sedekah akhir kan 10.000. Jadi ke nek 20.000 sedekah akhir 10.000 kan 10.000. Wa rajulun tasaddaqa min ardi malihi bi alfi dirhamin fasabaqa ad-dirham al-alfa. Sedangkan sisi lain orang soki punya banyak sedekah 1 juta. Mungkin ada mana pakai sedekah 1 juta punya pes lagi banyak karena sedekah 10.000 kan 10.000. Sedekah 1 juta ki ajutaan perkara mesena. Sebagai Nabi wasabaqa ad-dirham al-alfa. Sedekah 10.000 nikah lebih rajin kencer yang pun sedekah 1 juta. Ini 10.000 pada tak ada karena 10.000 sedekah 1 juta ki banyak jutaan maupun dia. Makanya sedekahnya lo nilai dari banyak sekolah sedekah tapi dari kemampuan orang sedekah. Nah itu diantara cara kurban jenengan terus selamat dari musibah. Senomor kalau telepon para ulama kalau pancingan bakon banyak doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuraddu al-qada illa bid-du'a. Teguran Nabi pasti Allah Ta'ala nih kalau bisa tolak kecuali kelaban kurban jenengan doa. Bila Allah Ta'ala nengkakin musibah dan kurban jenengan celaka dan kurban jenengan lo kerja ke pasti celaka kecuali bisa jadi lo celaka sama Allah Ta'ala dan kurban jenengan satu. Nah semua celaka Allah berarti Allah bisa jadi mau pasti kurban jenengan ke pasti selain lebat apa lebat doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban jenengan laku Pokoknya adu ada dina Allah malah mau ke kurban jenengan bersama dari bala sebutan ikutan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebuna kanjeng Nabi innal bala awal doa
yaltaqiyani bainas sama'i wal ard fayahtalijani ila yaumil qiyamah. Songku bala berdoa ni ka apangki atau ni antara langit dan bumi. Fayahtalijani aperang doa bala ni. Doa ni dak aperang kan kui nangkes bala selok torona. Yang kes di doa sampai ila yaumil qiyamah. Mun doa keluhan jenis mustajab akhir balak lo koronongku karena perangin doa keluhan jenengan. Tapi sekitar keluhan jenengan ngapa harga doa keluhan jenis mustajab ini kasih perlu ekip keluhan jenengan karena terguna para ulama ad-doa kal miftah wa asnanul qabul halal. Doa mereka ibaratakin kunci kikinah teeren sahalal. Kunci mereka mun kikin lo tepat aja kikin kita bisa buka lambang. Ulu panjenengan doa namun pakun seteer bareng haram. Lo kremah doa ulu panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Situng tempo Sa'ad bin Abi Waqqas matar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani mustajabat da'wah. Rasulullah doakin kula supaya kula doa dan kula diterima sa Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jawab Rasulullah atib mad amaka takun mustajabat dakwah. Ya mulka terima doa bagus apa seekakan di kakek pahalal kakana kakek takun mustajabat dakwah mun kakek akan halal maka doa kakek sembunyiin insyaallah Subhanahu wa taala. Kata Rasul kain Nabi sampai kali ayat as-safa walladzi nafsu Muhammadin biyadi innal abda yaqdifu al-luqmatal halal al-luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu 40 yawman. Demi Allah senyabena Muhammad bening kebesan Allah mun bedah kabulah masuk akin kakanan seompaan kakanan haram dak tabun ma yataqabbalullah minhu 40 yauman maka doa lo kira terima selama 40 hari. Dan riwayat selain ma yataqabbalu minhu amalun 40 yauman lo terima amal saenah selama 40 hari mun teer peren haram malam moga ulah pancen bejawa amin Allahumma amin. Ini di antarana ulah panjenengan sopaja doa kepada mustajab mungkin ngasteteh tidak berengan kakanan saharam. Berdoa mereka termasuk nikmat separengakin Allah Subhanahu wa taala kabulin. Dapun ulama inna doa min a'dami ma an'amallahu bihi ala ibadihi. Songkur doa nek aropakin kenikmatan separengakin Allah Subhanahu wa taala kabulin. Orang niku mun ya Allah tak petik selalu nek doa. Berarti nikmat luar biasa separengakin Allah Subhanahu wa taala. Angkul pancen sampai sembuh sana doa. Doa nek ibadah. Anapa orang lain berdoa apa pakai nikmat luar biasa separengakin Allah Subhanahu wa taala karena ketika orang yang berdoa kepada Allah taala sedajah napa saya kebutuh ngambuatin Allah bening ngambuatin manusia maka ada Allah yang berada manusia namun kadang kula panjenengan lebih percaya pertolongan manusia dan pertolongan Allah taala. Ketika berpanjenengan doa berarti berpanjenengan
betul-betul nangkep Allah Subhanahu wa taala pengiran kula. Sehingga orang selebur doa neka keleburan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul murihin dawuh Nabi. Sangkun Allah taala lebur de orang selalu doa dari Allah Subhanahu wa taala. Moga terkabul panjenengan, amin Allahumma amin. Ben boleh kul panjenengan terus selamat dari bala. Neka ijazah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah daku mangqala hina yumsi wa yusbihu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim lam yusibhu bala'un. Pasir orang bila kulaku ben malam maos bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Ini kalau kira eta paibalan dalam kitab Adhkarun Nawawi karang Imam Nawawi nyebutakin nek pakon maos lokale maos lestari soput peselamat saare bila maos lestari maghrib selamat nek maos lokale kemudian kitab Adhkarun Nawawi pakon tambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Neka telo kali ki persis sebenarnya katibul haddad neka telo kali. Maka katibul haddad kalau pakai murid-murid sepelian neka. Nomor 4 kalau panjenengan montrol sampai dari musibah dengan ulama pakon maos surat Yasin. Pakon maos surat Yasin dapat salamun qaulan min rabbir rahim pakon belin 313 sampai makin terusakin sampai ampus. Lestari maos Yasin lestari pas panjenengan maos sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna sallallahu minal khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Itu salamun jiat apa sedaja. Nah, itu doa Allahumma srif anni syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ardi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, pejawakin penyingkakin dan pula dari segala kecubaan balak sebekal pertolongan dari langit ben sebekal keluar dari bumi ajunan songkun ajun dat sekebesan kimono anu ki doa tak maturus aos intina minta selamat dari musibah seperti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua surat Yasin. Dan surat Yasin itu luar biasa. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an. Surat Yasin kepada Nabi. Setiap mereka berarti Al-Quran ke surat Yasin ini. Mangqara Yasin kataballahu bi qiraatiha qiraatul Quran asra marrat. Pasir orang semua surat Yasin sekali nikah pandemi hatam Al-Quran 10 kali. Ini surat Yasin. Kebun ada Nabi selain mandawama ala surat Yasin fi kulli lailah. Summa mata syahidan. Pasir orang semua surat Yasin melazim saya Yasin tun malam bila setan dan kemudian syahid sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ke surat Yasin. Bahkan dalam hadis lain pasir orang semua surat Yasin karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ghafarallahu lahu esapora dosa-dosana wa utiya minal ajri ka'annama qara'al Qur'an isnaini wa ishrina marrat dibun Nabi. Paring kenceren padibi
gencer maos Quran 2 ekor kali, sebagian hadis pada 10 kali, 2 ekor kali hataman. Niku kula panjenengan betul-betul maos Yasin karo idul Allah Subhanahu wa taala nikah gencer babi maos Al-Qur'an hatam 2 ekor kali. Ing ngabuah Yasin di sekali tore panjenengan ngatama lebih bulan mas. Bahkan dalam hadis lain, mun goda orang para pas mau sakin surat Yasin, maka dalam kain Nabi nazala bi kulli harfin asru amlaki. Setiap huruf dari bacaan surat Yasin Allah menurun 10.000 malaikat. Setiap huruf surat Yasin. Jadi setiap huruf surat Yasin Allah ciptakan 10 malaikat sebutan ekotoran sampai ada pingin orang sesedan nih. Padahal surat Yasin kenapa? Sebelum nama pada saat bu 2.000 belum polo beluk, pada saat bu 3.000 sebidang beluk huruf. Mau semontut 2.000 sangatos belum polo beluk, mau kali 10 berarti 9.000 belum atas belum polo malaikat. Sebekal perkara sama Allah Subhanahu wa taala adam pingin orang sesedan. Bahwa dosa Nabi yakumuna baina yadayhi sufufan. Malaikat nek agris adam pingin orang sejauh dinya benika. Yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lahu. Mintakin rahmat dari Allah kanggo orang sesedan. Mintakin sepora dari Allah kanggo orang sesedan. Pas wayashhadu nabus lahu ngiring nyakseen ketika mayit niki pandeen wayat tabi'una janazatahu ngiring ngatar jenazah nalekana sampai ke kuburan wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafnahu ngiring asolat malaikat sadam penggele ben ngiring nyakseen ke kuburan ketika mayit nikah gendam nikah termasuk manfaat surat Yasin. Malah mau ke kurban jenengan tiap areh jak sampai kurban jenengan mau surat Yasin. Saya semalam nih sempat akin lo bisa siang tikulaku lo bisa maghrib mungkin secara subuh. Apa sebisa nah ikut surat Yasin luar biasa pada surat tapi surat Yasin termasuk atin Al-Quran di surat Yasin ini. Mungkin luar biasa fadilena manfaat orang semua surat Yasin. Terakhir debuna ulama pakon nulis ayat salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salam iya hatta matla'il fajr. Nika bakon tulis, nika petong ayat nika bakon tulis kertas putih sang sepidol mima bubulong mon mima nika pas makin cipon ulama di antaranya bisa selamat dari musibah sepetoron ing budi-budi malammu ke kulupan jenengan mari selamat sedaya amin Allahumma amin. Baik musibah dunia musibah agama malam moga ya Allah taala berjauh dari kulupan jenengan. Lekun apang kini kulupan jenengan malam makin kulupan jenengan malam moga ditorek sejumlah dunia akhirat. Takah hajat anak foto kulupan jenengan tina foto solihin solihan anak foto sagal gaakin kulupan sejajar malam moga etewa telakun kulupan jenengan ya anak foto kulupan jenengan amin Allahumma amin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.